लेकिन एक सेकंड বা इतना टेंशन দেখাতে হবে এ গা কি বলবি না তোর কাছে এলো সব গম পাই কেন তুই কি বললি शादी कर ले से मायकी जब आनबी तो घर में खाना खाना वही बनाबे बैठल वही धुबे कपड़ा सब धुबे बोले सब केसटा उल्टा है गम पाए কি হয়ে গেল লাস্ট কোন দিছি कपड़ा सब भी हमारটা আমি ধুইছি আর ছুয়াটাকে भी অলরেডি ধুই দিছি আর থালি বাটি কি বলছে খানা তোরটা খালি না তোরটা থালি তুইই ধু বলছে আমাকে ঠিক না লাগছে খালি এনে शादी করে লাগছে আর মাইকির বহুত ছত্রি হয় না देखो कल के बिस्कुट आन दिली साला माइकी टा खाई देছে আর ছুয়াটা কাঁদি কি বলছে এগো যা তো দোকান से बिस्कुट आन দিবি अच्छा एकदम माथा टेंशन হয়েছে পুরো এখন তুই বলতে কি মানে বাতটা কি বলবি মানে বুঝিয়ে না ঠিক আগে ওই মাইকি छोड़े তুমি নাকি ब्लैक में कैरेक्टर ले शाबाश बेटा ये हां भाई ब्लैक में ज्ञान सामने एक लगे हुए वो दादा ये 5 टा मारबे ना क्या के मोटा बात लगे तो टाइम सोचते माइकी की खातिर रखली पड़ी तू तो ठीक है डांगवाय फसे एमने बचे गेल हमें फसे গেছি মাথা কামে এবার কি করব পড়াছে মাইকিটাকে যে কখন আমি যে মুসা দাও এখন দেই দেব নাকি রাগ উঠে যায় বা টেনশন নাই করনা দে আমি আই না তো ঠিকই বলছ একটা মুখ করে দেন কি हम अगर तू ले ले 7 किलो दुटा ले बोल सर ले ले कौन कर दुटा ले